श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रींकारध्वर दक्षिणायै नमः. श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 4 அத்தியாயம் 3 வசுதேவர் பிறந்த காரணம். ஓம் நமச்சண்டிகாயை व्यासोवाच कारणानि बहूनि यत्राप्यवतारे हरे किल सर्वेषां चैव देवानाम् अंशावतारणेष्वपि वसुदेवावतारस्य कारणं शृणु तत्त्वतः। देवक्याश्चैव योगिन्या अवतारस्य कारणम् एकदा कश्यपः श्रीमान् यज्ञार्थं धेनुमाहरत्। याचितोऽयं बहुविधं न ददौ धेनुमुत्तमां। वरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगत प्रभुं प्रणम्योवाच दीनात्मा स्वदुःखं विनयान्वितः। किं करोमि महाभाग मत्तोऽसौ न ददाति गां। शापो मया विसृष्टोऽस्मै गोपालो भवमानुषे भार्ये द्वे अपि तत्रैव भवेतां चाति दुःखिते। यतो वत्सा रुदन्त्यत्र मातृहीन सुदुःखिता मृतवत्सातिथिस्तस्माद् भविष्यति धरातले कारागारनिवासा च तेनापि बहु दुःखिता। व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य यादो नाथस्य पद्मभूग समाहूय मुनिं तत्र तमुवाच प्रजापतिः कस्मात् त्वया महाभागलोकपालस्य धेनवः हृता पुनर्न दत्ताश्च किमन्यायं करोषि च जानन्यायं महाभाग अहो लोभस्य महिमा महतोऽपि न मुञ्चति लोपं नरगतं नूनं पापाकर्मसम्मतं कश्यपोऽपि न तं त्यक्तुं समर्थः किं करोम्यहं सर्वदैवातिकस्तस्मात् लोभो वै कलितो मया धन्यास्ते मुनयः शान्ता जितो यैर्लोभ एव च वैकानसैः समपरैः प्रतिग्रहपराङ्मुखैः संसारे बलवान् शत्रुः लोभो मेत्यो वरः सदा। कश्यपोऽपि दुराचार गृह्णाहो दुरात्मना ब्रह्मापि तं शशापात। कश्यपं मुनिसत्तमं मर्यादा रक्षणार्थं हि पौत्रं परमवल्लभम् अंशेन त्वं पृथिव्या व्यासोवाच एवं शब्दः कश्यपोऽसौ वरुणेन च ब्रह्मणाम् अंशावतरणार्थाय भूभारहरणाय च तथा दिद्यादिति शब्दा लोकस्तन्ततया वृषं जाता जाता विनश्येरं तव पुत्राप्त शब्द वै जनमेजयोवाच कस्मादित्या च भगिनी शब्देन्द्र जनने मुने कारणं वत शापे च शोकस्तु मुनिसत्तम। सूतोवाच पारीक्षितेन पृष्ठस्तु व्यासः सत्यवती स्वतः राजानं प्रत्युवाचेदं कारणं सुसमाहितः। व्यासोवाच राजन् दक्षसुते द्वे तु दितिक्षादिरुत्तमे कश्यपस्य प्रिये भार्ये पतिमहासितापाङ्गी पुत्रं मे देहि मानद इन्द्रतुल्यं बलं वीरं धर्मिष्ठं वीर्यवत्तमं तामुवाच मुनिकान्ते स्वत्ता भवमयोदिते व्रतान्ते भविता तुभ्यं शतक्रतुं समक्सुतः साधतेति प्रतिश्रद्ध्य चकार व्रतमुत्तमं निषिक्तं मुनिना गर्भं बिभ्राणासु मनोहरं भूमौ चकार शयनं भयो व्रतपरायणा पवित्रा धारणायुक्ता बभूव वरवर्णिनी एवं जातसु सम्पूर्णो यदा गर्भोधिवीर्यवान् शुभ्रां सुमतिदीप्ताङ्गीं तिथिं दृष्ट्वा तु दुःखिताः माहवत्सदृशपुत्रो भविष्यति महाबलः तिथ्या तथा मम सुतः।
इति चिन्तापरा पुत्रम् इन्द्रं चोवाच मानिने शत्रुसेद्य समुत्पन्नो दिदि गर्भेति वीर्यवान् उपायं कुरु नाशाय शत्रोरद्य विचिन्त्य च उत्पत्तिरेव हन्तव्या दित्या गर्भस्य शोभन वीक्ष्य तामासितापाङ्गीं सपत्नी भावमातितां धुनोति हृदये चिन्ता सुखमर्म विनाशिनी राज्यक्ष्मेव संवृद्धो नष्टो नैव भवेत् त्रिभुः तस्मादङ्कुरितं हन्याद्बुद्धिमान् हितं किल लोहशङ्कुरिव क्षिब्धो गर्भो वै हृदये मम येन केनापुपायेन पादयाद्य शतक्रतो सामदानफलेनापि हिंसनीय त्वया सुतः व्यासोवाच श्रुत्वा मातृवच शक्रो विचिन्त्य मनसा ततः जगाम परमातुः समीपमराधिपः ववन्दे विनयात् पादौ दित्या पापमतिर्नृप प्रोवाच विनयेनासौ मधुरं विषगर्भितम् इन्द्रोवाच मातस्त्वं व्रतयुक्तासि क्षीणदेहाति दुर्बला सेवार्थमिह सम्प्राप्तः किं कर्तव्यं वदस्व मे पादसंवाहनं देहं करिष्यामि पतिव्रते गुरुशुश्रूषणात् पुण्यं लभते गतिमक्षयां न मे किमपि भेदोऽस्ति तदादित्याशुपे शपे किल इत्युक्त्वा चरणौ स्पृष्ट्वा संवाहनपरोऽभवत् संवाहनसुखं प्राप्य निद्रामा तां निद्रावशमापन्नं विलोक्य प्राविशत्तनं रूपं कृत्वाति सूक्ष्मं च क्षत्रपाणिसमाहितः उदरं प्रविवेशाशु तस्या भोगफलेन वै गर्भं चकर्त वज्रेण सप्ततापविनायकः रुरोध च तथा बालो वज्रेणाभिगतस्तथा मारुतेति शनैर्वाक्यमुवाच मघवानमं सकलानि पुनः शब्ददा कर्तितानि च तदा चैकोनपञ्चाशन्मरुतश्चाभवन् तथा प्रबुद्धा सुदति ज्ञात्वा गर्भं तथा कृतम् इन्द्रेण चलरूपेण चुकोपप्रशदुःखिता भगिनी कृतं तु सा बुद्ध्वा शशाप कुपिता तदा अदितिं मघवन्तं च यथा मे कीर्तितो गर्भस्तव पुत्रेण चद्मना तथा तन्नाशमायातु राज्यं त्रिभुवनस्य तु यथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपातितः अदित्या पापचारिण्या यथा मे गतितः स्वतः तस्या पुत्रास्तु नश्यन्तु जाता पुनः पुनः कारागारे वसद्वेषा पुत्रशोकातुराभृशम् अन्यजन्मनि चाप्येव मृतपत्या भविष्यति व्यासोवाच इत्युत्सृष्टं तदा श्रुत्वा शापं मरीचिनन्दनः उवाच प्रणयोपेतो वचनं शमयन्निव मा कोपं कुरु कल्याणी पुत्रास्ते बलवत्तराः भविष्यन्ति सुराः सर्वे मरुतो मघवत्सखाः शापोऽयं अंशेन मानुषं जन्म प्राप्य भोक्ष्यति भूमिनि वरुणेनापि तद्धोस्ति शापस्सन्दापि तेन च उभयो शापयोगेन मानुषीयं भविष्यति व्यासोवाच पतिना श्वासिता देवी सन्तुष्टा सा भवत्तदा नोवाच विप्रियं किञ्चित् ततः सा वरवर्णिनी इति ते कथितं राजन् पूर्वा शापस्य कारणम् अतिथिर्देवकी जाता स्वांशेन नृपसत्तम इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे दित्यै शापदानं नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।